তিনি जोंनि इनभिटेशनाव निराव प्रेस कन्फारेन्सआव फायमाजोंमोन बागै जों TSF नि अंगै हामजांमाति चिबयाफोर दिनै आंनि लोगोआव दङ आंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जइन्ट सेक्रेटारि चिफ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट फाइनेन्स सेक्रेटारि बे जत जोंनि डिभिजनेल लिडार टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जों दिनै TSF नि अंगै प्रेस कन्फारेन्स आचकमानिखौ मोनो जों तिप्राहास्थ नगै दङ गोबां मा इशु तमांगै दं लोकरक वासगै मानो तांगै TSF सिरिं सिरिं तंखना नै we are not silent we are watching and looking every issues what is happening within the state and what is happening to the people and the common people जों नगै माखा नंदनगन incident जों नगै माखा government PRTC ni kok notification khaimani TIT ni issue जों नगै माखा medical need ni issue जों नगै माखा बन बागै जों TSF of press conference asokmani अंग आं दिनै अमनो जों सागामुचोगो TSF नायगै दङ जों नगैनो दङ तमांगै दं लुकुरक खाता थैथों TSF सिरिं दं खामानेनो मुंसांनि हाया but we are finding the solution and looking the solution जों तमा खायमनो जों वासगै दङ TIT ते नीट नि इशु नतै जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन ते जोंनि सेन्ट्रल लिडार बर इनिशिएटिभ नागै बर मेमोरेन्डम बिया फरका सो जों खा खायगो जोंनि लुकुराव कन्फ्यूज होननानै तांथों नंदनगन इशु नबो जों सागा थांखांखे जों नुखा जों आरो गोबां मा अर्गानाइजेशनाव थांमा नुखा हायफोनो जों सल्यूशन सिरतोगो TSF नंदनगर सिमिया जोंनि बरक मैखथों जे फालमानि गन्दातिसा हाय जागा मनो हाय जागा वो जोंनि बरक मैखथों फालगा थांखांखे रोड साइड लामा रुकुंगो नमा फालो बनि बागै जों TSF वासक अमनि सल्यूशन तमा न जों तमा खायमा न जों वासक अमन जे आरो थांगै बरनो जों निरनो सपोर्ट खायगो लगे रगो सिमि होयागै जों अमनो जों सल्यूशन वासक जे बरनि बागैबो अमथाय शॉपिंग स्टॉल तांजागा ने जों डिमांड खायने अपील खायने जों TSF नि जों प्रेसाराइज खायने एंड डेफिनेटली जों बरनि लगेबो दङ जों लुबैनो दङ जों मेमोरेन्डम रनाय जों दायतेनो जों नोटिफाइड खायन जों अज इशु रनो तैगेबो PRTC नि जों नुखा जे गवर्नमेंट डिक्लेयर खायरो माने स्टेट of जे जॉब रिक्रूटमेंट लांगा थांखांखे PRTC ते नांलिया बट स्टेट of स्कूलिंग खायखांखे न जॉब नि बागै अप्लाई खायमसना ताबो स्टेट गवर्नमेंट आमना क्लियरिफिकेशन रोगांथों लेट देम मेक इट क्लियर जे 552 जे ताबो नि बागै सिमि दे ना इवन फ्यूचर टू कम जे PRTC आमनो दे बरक सागानि नाय ताबो बैकलॉग पोस्ट गोबां मंगै दंगो जोंनि यूथ रक से चाकरि गोबां माया बट ओ जे PRTC न जों विथड्र खायरो खांखे बेनिफिटिंग ओनली जे ता होनाय स्कूलिंग न सिमिनो जों डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव खायखांखे इट विल गिव इवन अपॉर्चुनिटी टू द आउटसाइडर्स जों मा सिनाय जोंनि यूथ रक एंड गवर्नमेंट of क्लियर मांगनाय TSF जों अमनो स्टडी खायतों वेरी डीपली गवर्नमेंट रिवाइज खायगे नोंथों ओ PRTC सुनते इफ नॉट TSF जों स्ट्रांग एक्शन नानाय बनि बागै जोंनि अपील तोनाय गवर्नमेंट थानि ओ मैटर्स नो निरो क्लियरली जस्टिफाई खायगे नोंथों ताबो जे TIT बाय नीट एग्जाम नि नीट जे इशू रनो तो आं ब्रीफ खायगे बागै जोंनि भाइस प्रेसिडेंट जन आं जराया फाना आमाय जत मीडिया रनो और फाइ मानजनाय रनो नोर किसा सकम लुखना जों नीट एग्जाम नितिनै बो जे लिस्ट अंकमानि आबुल तिनै जों डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आरो थांका ऑफिसर मालाय जों मेमोरेन्डम सबमिट खालायगा ताइ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट आव जों याफारका मेमोरेन्डम
abono scrutiny khlaijaknai khlajai tongo tini bo sengmalai thike director bai borobo khub abono kun dino phono phatani ST rono allowed khlaigala ai jekono biani bai bai hamna nai tongo NEET exam ti nai boro medical ordinary final nai tongo amoro kuno jino sujog lak borok suna bo kok rakha ta kisa shocking ge tini type asset type o sing thajul TIT o thang thakia je tabuk TIT bo jesini BTech corner bai first year corner bagai a jagao ST ni vacancy tong reserve vacancy khlaja tong abono de reserve khlainani baginai TIT ni principal board directorate or tribal welfare department abono de reserve khlainani bagai gaban sing directorate bai malai khatra tribal welfare department ni bobo suno kok rakha kuno motefono JSTC to na reglak abono borok stop khlainai judi abono de reserve khlaiabo procedure follow ma khlainai কিন্তু সুমুকা বলক টাইম শর্ট হনি খাইনে বলক এডমিশন ওপেন মেরিটত লাঙি নাই নানানি বলক ট্রাই খাইতুম আমা কিন্তু সুনুবি টংখা যে ত্রিপুরা হাসতেব তামু জংজাল নুবি টংকে বিশিবা সিনি অধিকার নীতি নে রাইটস নীতি নাই সিনি যে রিজার্ভ তমনি যে ভ্যাকেন্সি রিজার্ভ থাকে তমনি যে রিজার্ভেশন পলিসি তমনি আবার ঠিকই ফলো খাইয়াং টং বড় আপনি সবাইন চেস নাই তমনি সুনুবি টং আমতি হাই তাবগা যে সিট সুনুক থাকমা সিট কয়টা সিট প্রায় 39 সিট ST রনি TIT ও তাবক যে এডমিশন পড় থিনিও আ জাগাবনো ডি রিজার্ভ প্ল্যানিং বড় ট্রাই খাইতুম কিন্তু বো সুন খাইনানি রেগলাক খাইন বাগিনো সুন কোনি ত্রিপুরানি যত ত্রিপুরা হাও টংনাই দনবো সুন আবনো খেলমা খাইনাই তাই নিট এক্সাম নি যে মেরিট লিস্ট অঙ্কমান সুন চেক খাইনাই পুরা চেক খাইনাই যে ত্রিপুরানি ST বড় মানাং থুম আবো সুন নাইনাই তাই কেসা সুন থ্যাঙ্ক সিনি জিরান সিগলো সাইথেঙ্কা যে ক্যাবিনেট ডিসিশন নাহামানি আবনো বড় ऐसे रिव्यू खाइनांग तुम सुगाबन कोइनाय जे कैबिनेट डिसिजन जे बर नाहामानि जे PRTC नो बर कम्बल मैंडेटरी नो बर नरिखिबिका किंतु आबो सिनि बाय बेलाय चाया बरक जुदि खाइनागा ओपन मेरिट सुरु उमल बाय खाइतुम जनरल कैटेगरी बागै आरो क्वेश्चन दं नों जुदि PRTC नरि रेखा नों आरो दे वेलकामिंग STs of other state when बर रिकगनाइज हेजिगाबो बर वेलकाम दाखलाय तो मा फाटानि बरक फायनो इवन जनरल ताबुक थाका ओपन कैटेगरी फन थाका के जनरल केस फन थाके तो मा बरक और 5 বছর পর मा বাইनो ब फाइने फाटाहानि और ब ताके एप्लाई खाइ तमनु इवन फाटाहानि कान्ट्री नि बरक फनो काबरनो थिंक प्लानिंग दरकार बरक आपनो संगाबन टिबो संतेबो स्टडी क्लाइ तम स्टडी क्लाइ नि 70 बंग नाइ हामबाय Entonces, estamos mandando que los trabajadores somos los que vamos a lucrar. Ya no tenemos action más allá ya estamos buscando manos a la que los de issue humanos special plaza आपनो के कामी स्पेशल प्लेजा का वो तो वाली जे तो सोना डॉक्यूमेंट तो आपको हम हार्वर्ड जमदा अब तुम्हारी खर्चमा है आपनो कैसे आपको कम Nadi, TSF very clearly sana. We don't want to be communal. So government and authority borobo communal tang. Tirpra hawo jung peace to maintain khaiga musugo. Tabo sini borok rok parani kamini phayei road side o moi kathung phal. So amo sasi khoroksa kini borok naijak maya. Ang omo bisigo aje khoroksa je individual borok bo belai harassment khaikang nukha. Ang boni nok busigo boro jagawa. If police they cannot find his home, we can take you all there. And sung sigo omani ukologo sababu yak tong. So they also should be very aware. Tabok ani message very clear tong. Government ithani especially discrimination ta khaiteng. 80% of vegetable come from the hills area. Once if it stop, outla three paine with no vegetables, no foods. So I'm clear ngang thing. So sini je vendor tonai rok ang borono bukoine borok ta kriting. Haifono solution tama bangke boroni bagi stall tangjagang thing. Amo sini demand tongai. Tani homale road side o watei patei. Bisale nang obnaiba. Not only capital state o somta heng tong. Capital Agartala. Nini arka jaga monu nini gonda tisarok sangkane ro nungai. Same condition. So sini appeal tongai. Joto jaga no stall tangjagang thing and discrimination ta khaiteng. Tani homale they are doing their right work, hard work khaitong. So boroni thani ang obnu koine government
future ro om tai step ta nothing. If not, TSF is always there to raise voice. Yeah. Tapos, lama store box nunggu tunggu, baru ni uliga kan baru store tunggu tunggu. Masa sepan tunggu tunggu bukan dia tak kasi bukan mana kan lagi. Baru ni MLA, baru ni minister, baru naik baru. Ayah lu mana sini tu pasal machine baru MLA, MLC, PM, baru tunggu. Baru ni ke muka kali ada di pasal semua itu. Jung TSF amun appeal khaine capital o simi ya but nini monuro pathangdi bonnadisha pathangdi kanchanpur pathangdi niro lugnai same condition sini bororo lama ko namai ko thang ma phal so je representative tongnai ang boron appeal khainai jung kami wo stall tangman yang nogo para wo but jung omo bo moi to manarak thai kami wo bazar din ang mani sai je city wo ongkogo so that boron income te gisala aro kebang flong so je representative tongnai MLS MDCs EM minister ang boron appeal khainai niro uje jani je area ko fan immediate stall roganing to जों बनि हाव नायनां के मणिपुराव वुमेन मार्केट नै दं बै रक्सिमन मै कथं फलार ते बरक मै कथं वाइसातो बखां के तेलां थांगा नांगे ताने हमला काइसारो सिस्टम दं जे लक खायै कलां थांमानाय जा समथाय सिस्टम खायथों एंड TSF नेंगै जों मेक श्योर खायनाय जे जों बरन लेटार सुइनाय हाईएस्ट अथॉरिटी नो सुइनाय जों आगतलाव जों DM बायबो मालायने अ इशु न तै एंड जों नांगौ अरनि लोकल रिप्रेजेंटेटिव जों बायबो मालायनाय and if not जों गवर्नर बो कक सानाय जों जे मानसा TSF ने अंगै ताने हमले जों सॉल्यूशन से नायगोन जों नो कारो गोबां मा थाङै सॉलिडारिटी फुनंगो I very much welcome and thankful to them हायफोनो जों मा संनाय सॉल्यूशन त माबो वाइ बोसों नों सबाय जांनायबा वाइ बोसों जों थाङै अमथायखौ प्रोटेक्ट खायनायबा बाट कायसा बरनो स्टॉल तां रोमा कांके दैट इज परमानेंट सो जों अमनि बागै जों अपील खायनाय ते डिमांड खायनाय TSF ने जों अमनो प्लेस खायनाय board exam thailand ki simino the election thailand ki simino screen no demand khale rumle okay pura top khali do ya apno ta to no la see India got independence not by 1 year but fought for 200 years and got the independence from the British. So, जों बखाथि थाइगरै and आं बारबार नसागो अमो TSF नि movement सिमिया it should be people movement TSF initiative ना या माने न आलका नामाया हायाबले so आं appeal खायने youth especially I have seen CJP नि जेफ्रो protest लेगो circuit house youths and students, they have come down and support the movement. Very much welcome. Haifana, there are many issues within the state also. TSF has raised the concern for backlog posts also. Afro sin youths from Nuglia. Belai bukhathiya. Sin students from Nuglia. So I would like to welcome even in the future to come. Boro issue no cox they support kemaka sanai. And Roman script issue no te. Movement not stop kairoya. See, movement continue. Tabok TSF ang lukurong sisengai. Roman script isuki TSF simi de bar zananai na as a whole. Now coming to that, sini kabang ma case tomorrow. Roman script issue note. How many of them ask sang bahai kya mana deal khaito? We sacrifice our life for the society. जों चिनि साक फांसं रय रखा ता के जुमासे दं रोमान स्क्रिप्ट आमनो के सिंया बट एग्जाम प्रोसिबल मूवमेंट खागे आम एलिगेशन जों रगानि बेलाय क्लाइसे बट और नन ऑफ अस इज एम्प्लॉय जों चिनि जे मानसा जों खागेनो कोर्ट को केस चलै दं सो पब्लिक अमनो बसंथाय हाउ आर दे डूइंग दिस सो आं अमन एपील खायनाय TSF स्टॉप खाया मूवमेंट एंड
exam pro simi sing movement khaya but jeng question ma khainai as a individual TSF ni simi de kok borok saga ni responsibility script ni amo jeng clear mang nai hai bodi haita gini question nak chik clarification nai je allegation khayu TSF sudah exam kan simi andolon khayu amo angka borok je sanai rok boro asumi Facebook si tongnai andolon phaya borok amti no hnai blai karan sumbono mokol Canada hnai dan nukuti Canada hnai abo sumusia abo public sinang tung they are blind I mokol tong tong they are blind still tam bagai amo por allegation tiklai na bagai sing juno no khai payu andron apo tam bai khai roman script no issue kaise ti nai tai backlog reserve vacancy no fill up paine bagai amon bai andron khai kya Singapore memorandum rekha Directorate of Borok and other minority language department mono clarification ka je textbook print khaijan inform ting kha tabuk Directorate of Borok and other minority language department borok reply ro ka suno juno to July bora mo cabinet ni decision suno ro ka borok amo reply rekha sum khayang ya nathing dong movement suru bus ka phaine an khamisi paper ti busun flight dong kaos bai ba flight dong awon ya kalo sung teh di sunna khayunai tabuk sung reply nasing paikya mangkha reply tabuk sin andron on stebong thaunai ke sung to movement khayang ya ka bo ka just allegation haino boror no burumjam kren borok sia borok abolo kunu kunju kanani pokbokri last take a last chini TSF ni chini tini ni press conference not only oishnotish mission tini khaiman india but TSF 1968 ni simi found khaijak mani boni bagai jung chini central executive body tong so omta ikena traditional song follow khai tong boni bagai buskang ni o tal ni 28 to 29 of August 2026 TSF 39 Central Conference ungani ungi tongo host khainai division ng kachini Long Drive Valley Divisional Committee TSF boro host khainai salni ni bagai chini 39 Central Conference monu dalayo so jung youth rong special ang appeal khainai TSF ni movement participate khaigani bagai jung jotono welcome khayo khayo buskang ni salok various issue tongi man a movement boni ron appeal khainai TSF ni support e loga ni bagai and lukrono bang koinai TSF no ni ron hamjak mungkai support doga ni bagai hambai okay minsan ha wait minsan mix karo ধন্যবাদ সবাই মিডিয়া বন্ধুরে আজকে আমরা TSF একটা প্রেস মিট করছি এই লাগে আমার এখানে আছি জেনারেল সেক্রেটারি TSF এর আর ভাইস প্রেসিডেন্ট আর কলিগ আমার মোর প্রেস মিটটা এটা যে আমার ত্রিপুরারে এখন কি চলতেছে আপনারা সবাই দেখছেন যে একটা হলে PRTC ম্যান্ডেটরিটা রিমুভ করছি যে ক্যাবিনেট ডিসিশন নিয়ে আরেকটা যে রিজার্ভেশনটা আমার রিজার্ভেশন নিটের রেজাল্টটা আপনারা দেখছেন আর এটা আজকে নতুন একটা প্রবলেম হয়েছে যে TIT রে যে ST রিজার্ভেশন যেটা সিট আছে এটা ডিরিজার্ভ করণের এটা তারা একটা লেটার পাঠাইছি যে প্রিন্সিপাল ট্রাইব্যুনাল ডাইরেক্টরেট TIT রে তারা পাঠাইছি তো আমার এই লাগে ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা কইছি কোনো ভাবে এটা আমার ডিরিজার্ভ করানো দিত না
আর যে নিট রেজাল্টটা যারা নিটের যে কোনো বাইরে থেকে এসটি তারা কোনো ভাবে আমরা এখানে তারা কোনো দিনে এই সিটটা দিতাম না। আরেকটা ছিল যে পিআরটিসি, আপনিও সবাই জানেন এখন যদি পিআরটিসি রিমুভ করে দিলে আমার ত্রিপুরার মানুষের কি হইব, যে চাকরি করলে ওপেন করে দিলে বাইরে থেকে দিল্লি থেকে মহারাষ্ট্র থেকে মুম্বাই থেকে এখানে চাকরি করব। তো আমার যে স্টুডেন্টের আমার যে ইউথ কিভাবে কম্পিট করবো তার সঙ্গে। আর এটা একটা কথা। আর একটা ছিল কি, এটা আমি এই লাগে যে মিনিস্টার যে ক্যাবিনেট ডিসিশনের এটা রিথিঙ্ক করণের আমরা অ্যাপিল করছি, রিভিউ করণে। কারণ আমার ওখানে ইউথ অনেক আনএমপ্লয়েড আছে, প্রচুর ইউথ আনএমপ্লয়েড, এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড, তার অবস্থা কি হইব। এটা ঠিক ক্যাবিনেট ডিসিশন নিড টু থিঙ্ক, তারা থিঙ্ক করতে লাগবে, রিভিউ করতে লাগবে। এটা এই ডিসিশনটা আমরা কোন জন্য অ্যাকসেপ্ট করে না। আর কোনো মতে আমার এসটি রিজার্ভেশন আমি এটা অন্য যে এসটি বাইরে বা এসসি বাইরে তাদের কোন জন্য এই রিজার্ভেশন ফেসিলিটি আমি জীবনে এটা দিতাম না। এই মূলে আমি আজকে প্রেস মিট করছি। এটাই আমি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা কইছি। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তারা স্ট্রিক্টলি কইছে কোনো দিনে এটা হওয়ার দিতাম না। এখন যে টিআইটির ইস্যু আমি ডাক্তার সঙ্গে কথা কইছি, তারাও স্ট্রিক্টলি কইছে কোনোভাবে এটা তারা করার দিতা না। ডাক্তার সঙ্গে না টিআইটি তারা কি কইছে, প্রিন্সিপাল কি লেটার লিখছে যে এসটি সিটের রিজার্ভেশন করার কারণে এটা তারা চিঠি পাঠাইছে, কিন্তু ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কোনো দিনে এটা করতাম না। আর নিটের যে আমি এটাই কথা কইছি যে নিটের কোনো দিনের বাইরের এসটি তারাও একটু পাইতো না, ডাইরেক্টর কথা কইছি। আর ডাইরেক্টরেট অফ মেডিকেল এডুকেশন তার সঙ্গে কথা কইছি, তারাও এটাই কথা দিছে যে কোনোভাবে বাইরে থেকে যারা এসটি তারা কোন দিনও পাইতাম না, তারা স্ক্রুটিনাইজ করবো এটা। পিআরটির সঙ্গে আমি কথা কমু, আমি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করব। মিনিস্টার যে কনসার্ন মিনিস্টার তারা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করব যে এটা রিভিউ কারণ আমার কারণে অনেক ত্রিপুরাবাসীদের এটা খুব ভেজাল হইতে পারে। এই লাগে আমরা এটা অ্যাপিল করব মিনিস্টারের ক্যাবিনেট ডিসিশন, মিনিস্টার তার ক্যাবিনেট ডিসিশনের এটা রিভিউ করণের। हाँ देखिए, PRTC गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, गवर्नमेंट नोटिफाइड रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ PRTC। तो मैं यही बोलूँगा जो PRTC है अगर उसको ही रिमूव कर देगा तो जितना भी त्रिपुरा का यूथ इतना अनएम्प्लॉय है, अभी PRTC को रिमूव करने से बाहर का आदमी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज मेक इट मैंडेटरी ओनली स्टडिंग 5 years इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। जो बाहर का स्टेट का भी वो लोग त्रिपुरा में आके जॉब अप्लाई कर सकता है। दिस इज द लॉ दैट इज बीइंग पास बाय द कैबिनेट। सो मैं यही बोलूंगा, इतना सारा अनएम्प्लॉय यूथ है त्रिपुरा में, अभी PRTC को रिमूव कर देगा, ओनली मैंडेटरी करेगा द स्कूलिंग ऑफ 5 years, तो ऐसे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को मैं अपील करूंगा जो वो लोग रेजोल्यूशन जो लिया है उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इतना सारा यूथ अनएम्प्लॉय बैठा है, अभी बाहर के लिए वो लोग खोल रहा है रास्ता। तो फॉर दैट TSF स्टैंड स्ट्रांग, एंड मैं सभी त्रिपुरा यूथ को इन्वाइट करूंगा वो ये जो डिसीजन को गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, and TSF is always there to pressurize the government. So I would like to appeal all the youths and students of the state. यही
एग्री नहीं होता तो आप लोग सामने क्या करेंगे? देखिए, ये जो डिमांड है ना, दिस इज नॉट बेनिफिटिंग ओनली टीएसएफ। जितना भी यूथ्स, लेट इट बी यूआर, लेट इट बी एसटी एससी, इट इज इफेक्टिव ऑल द कम्युनिटीज। सो मैं सभी को अपील करना चाहूंगा, अगर ये डिमांड ना माना जाए, ये सिर्फ टीएसएफ के लिए खतरा नहीं है, जितना भी यूथ्स और स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी खतरा है। तो मैं सभी को अपील करूंगा ये जो मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एंड टीएसएफ इज रेडी टू फाइट एंड अपील द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इशू। इफ गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, हम लोग देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बट हम लोग यूथ का सपोर्ट एंड स्टूडेंट का सपोर्ट जरूर चाहिए ना। एक बात ये है, हम लोग रिव्यू करना चाहिए जो उन लोग का डिसीजन जो लेता है कैबिनेट ने। ठीक है, पीआरटीसी मैंडेटरी को रिमूव कर दिया, लेकिन किसके लिए? लेकिन एससी और एसटी के लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि एसटी बाहर में भी एसटी है, बाहर का एसटी भी है। हम लोग वे बोल रहे हैं इधर का एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, राइट्स है, उसको हम लोग लेना नहीं देंगे, इसलिए बोल रहे हैं ओपन मेरिट में होने दो। पीआरटीसी नॉट कंपल्सरी कर दो, ओपन मेरिट में होने दो, लेकिन एससी और एसटी के लिए, क्योंकि बाहर का एसटी, सपोज आसाम, मणिपुर और दूसरा का एसटी, उन लोग इधर उन लोग का रेसिडेंट इधर नहीं है, त्रिपुरा का नहीं है, वो सपोज वो स्कूलिंग इधर किया था, तो वो एबिल करेगा हम लोग का फैसिलिटीज, वो तो होने नहीं देगा। ये बात बोल रहे हैं हम लोग। টিআইটি প্রিন্সিপাল তারা একটা চিঠি পাঠাইছি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের, তারা এটা লিখছি যে এসটি সিটটা যেটা ফিল হয়েছে না, এখানে ওপেন মেরিট কয়রা ফিল করানোর কারণে। তো এটা আমরা মেনে নিতাম না, কারণ আমরা এটা অ্যাপিল করছি যে নেক্সট টাইমের লিটারাল এন্ট্রি দিয়া তারা দিয়ে দো, যে আমার এসটি অনেক আছে, তারা টাকা নাই, পয়সা নাই, এখন ডিপ্লোমা করছি, তো ডিপ্লোমা পড়া পরে তারা লিটারাল এন্ট্রি নিয়ে যাইতে পারবো। এটাই আমি সাবমিট করছি মেমোরান্ডাম, যে প্রিন্সিপাল আর ডাইরেক্টরেটে। अच्छा, लास्ट এটা adding to that, TSF as a oldest student organization, हम लोग since 1968 TSF का फाउंड होने के बाद हम लोग कॉन्फ्रेंस करता है। तो इस बार भी हम लोग का 39 सेंट्रल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है मनु धलाई में, 39 सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ TSF। तो मैं सभी यूथ और स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहूँगा TSF को सपोर्ट करने के लिए, और आगे में भी जितना भी मूवमेंट हो TSF को प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।